एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान के परचम को आज़ाद कश्मीर में सरबुलंद रखना सरदार जाहिद और इकराम मुंसिफ का जुर्म बन गया। 13 अगस्त को रावलपिंडी से रावलाकोट जाते हुए सरदार जाहिद और सरदार अकरम को रोहाड़ा के मकाम पर कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदों ने अगवा कर लिया। भारतीय एजेंडे पर कारबंद कलअदम एक्शन कमेटी ने नजरिया पाकिस्तान की हिमायत के जुर्म में दोनों नौजवानों को अगवा किया। सरदार जाहिद और सरदार अकरम के अगवा के बाद लवाहिकीन ने वफूद के जरिए कलअदम तंजीम से रिहाई की अपील की। ताहाल बाजियाब न होने के बाद मुतासरीन के अहल खाना ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी मदद की अपील कर दी। लवाहिकीन का मुतालबा है कि सरदार जाहिद और सरदार अकरम को फौरी तौर पर बाजियाब करा के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब कायदम तंजीम के नकाब पोश कारिंदे रावलाकोट और किदनवा में मौका पाते ही नजरिया पाकिस्तान के हामियों के घरों पर छापे मार रहे हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक माहिरीन कहते हैं कि कायदम तंजीम के मुसल्लह गुंडों की जानिब से नजरिया पाकिस्तान के हामिल अफराद के नाकों पर तजलील और घरों को नजर आतिश करने की धमकियाँ भी मामूल बन चुकी हैं। आपको आगाह करते चलें कि 2 लोगों को वहां पे अगवा किया गया है एक्शन कमेटी की जानिब से। उनका ये जुर्म ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद किया था। वो रावलपिंडी से कश्मीर जा रहे थे कि रास्ते के अंदर ही उनको अगवा किया गया। बलूचिस्तान के ज़िला कारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने कारान के इलाके लचे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान फितना खवारिज के 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मकदार में गोला बारूद, दीगर जंगी सामान, 2 गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान फितना खवारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दहशतगर्द खारान और लजे में लूट मार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। आपको आगाह करते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई है। आपको बताते चलें खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का लचे में इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन किया गया है। कार्रवाई में फितनाल खवारिज के 7 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं, जबकि मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद और जंगी सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल भी अपने तहवील में ले ली है। खारान सिक्योरिटी फोर्सेस का लचे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। कार्रवाई के दौरान फितनाल खवारिज के 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा जो दहशतगर्द हैं वो ज़ख्मी हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। वहाँ उनकी जो रिहाइश गाहें थी उनको तबाह किया गया है, उनकी कमीन गाँव को तबाह कर दिया गया। वहाँ से जदीद असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद किया गया है। मज़ीद बात करते हैं, मोहम्मद इमरान नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा ये किस तंजीम से इनका ताल्लुक़ था इन दहशतगर्दों का? जी बिल्कुल, ये रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारान के इलाके लजे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान फितना खवारिज के 7 दहशतगर्दों को बलाक किया, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असला, भारी गोला बारूद और दीगर जंगी सामान, 2 गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान फितना खवारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। दहशतगर्द खारान और लजे में लूट मार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस है। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला ठीक है। इस तरह से ये कार्रवाइयों का सिलसिला दहशतगर्दों के खिलाफ जारी है। मोहम्मद इमरान नुमाइंदा ख़ुसूसी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर डिफेंस बी में मोटरसाइकिल की टैंकी फटने से 8 राहगीर झुलसकर जख्मी। वाक़े के इत्तला मिलते ही डिफेंस बी पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है, जिनमें आमिर, असद, हमजा, दानिश और इम्तियाज समेत दीगर अफराद शामिल हैं। पुलिस तर्जमान के मुताबिक नामालूम मोटरसाइकिल सवार को CCTV कैमरों और दीगर जरिए के मदद से ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस की मुद्दत में नामालूम मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अटक के अरकान असम्बली की मुलाकात, अवामी ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ज़िला अटक से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है, जिसमें ज़िला में अवामी ज़रूरियात, जारी तरक्याती मनसूबों और दीगर अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में कामयाबी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुबारकबाद दी और ज़िला अटक में अलाक्टो बस सर्विस के आगाज़ पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। अरकान ने बताया कि POF, संजवाल ता, हजरू और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ढोक
فتح سے اٹک خورد تک الیکٹرو بس سروس جاری ہے۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے اٹک اور گردنواہ کے لیے الیکٹرو بس سروس کی فراہمی پر عوامی خوشی اور مثبت رد عمل سے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا۔ ارکان اسمبلی نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کو دیہی علاقوں کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے انقلابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبے اور تاریخی اقدامات دوسرے صوبوں کے لیے بھی مثال بن رہے ہیں۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کی طرز پر صاف پانی کا منصوبہ بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ صفائی ستھرائی کے بعد اب پورے پنجاب کے تمام شہروں میں پینے کا صاف پانی فراہم کرنا ان کا عزم ہے۔ افغانستان پر مسلط طالبان رجیم کی 5 سال افغان عوام کا غاصب رجیم کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار۔ افغان عوام نے قابض طالبان رجیم کے 5 سالہ دور کو افغانستان کی تباہی، بدحالی اور بردباری کا بدترین دور قرار دے دیا۔ افغانستان کے مختلف شہروں سے شہریوں نے طالبان رجیم پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ویڈیو پیغامات جاری کر دیے۔ طالبان کے مرکز جلال آباد سے افغان شہری نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان رجیم کے 5 سالہ دور نے افغانستان کو 5 سال پیچھے دھکیل دیا۔ قندھار سے بھوک اور بے روزگاری سے تنگ افغان شہری نے افغان عوام سے طالبان رجیم کے خلاف باہر نکلنے کی اپیل کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے تعلیمی اداروں میں 19 اگست کو سیرت کانفرنسز منعقد کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم خیبر پختونخوا نے تمام تعلیمی اداروں کو سیرت کانفرنسز کے انعقاد کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ کانفرنسز کے ذریعے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، برداشت، باہمی احترام، امن اور رواداری کے پیغام کو اجاگر کیا جائے۔ مراسلے کے مطابق تعلیمی اداروں میں سیرت لیکچرز، تلاوت قرآن پاک، نعت خوانی، مباحثوں، تقریری اور مضمون نویسی کے مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ محکمہ تعلیم نے کانفرنسز میں علماء کرام، مذہبی اسکالرز، ماہرین تعلیم اور دیگر متعلقہ افراد کی شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ مراسلے میں تمام متعلقہ افسران کو سیرت کانفرنسز کے ذریعے انضامات کی ذاتی طور پر نگرانی کرنے اور پروگرامز کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق اینٹی کرپشن کی آڈٹ انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں بھرتیوں، عہدوں کی تخلیق، تنخواہوں اور مالی مراعات میں مبینہ بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی۔ آڈٹ رپورٹ میں چیئرمین بورڈ آف گورننس پر اختیارات کی مبینہ غلط استعمال اور بھرتی کے عمل میں مداخلت کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق بعض آسامیوں کے لیے مقررہ اہلیت کے معیار میں مبینہ طور پر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ آڈٹ رپورٹ میں بعض تقرریوں میں شفاف مسابقتی عمل اور مقررہ اہلیت کے معیار کی خلاف ورزی کی نشاندہی کی گئی۔ بعض امیدواروں کی تعلیمی قابلیت، پیشہ ورانہ رکنیت اور تجربے کی آزادانہ تصدیق نہیں کی گئی۔ فائنانس ڈائریکٹر کی تعیناتی کے معیار میں مبینہ تبدیلی کا بھی آڈٹ رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے۔ سندھ کے حلقہ پی ایس 30 کمبٹ میں ضمنی الیکشن، تمام پولنگ اسٹیشن پر ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ پولنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار اسفند یار کھرل اور 3 آزاد امیدوار آمنے سامنے۔ پولنگ اسٹیشنز کے باہر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فرحان بلوچ سے۔ پتہ چلوں پی ایس 30 کمبٹ کی ضمنی الیکشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ آغاز ایم پی اے نعیم احمد کھل کے وفات کے بعد یہ نشست خالی ہو چکی تھی۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں ادھر ووٹوں کی تعداد جو ہے 2,56,000 ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں 164 پولنگ اسٹیشن قائم کی گئی ہیں، جن میں سے 64 حساس پولنگ اسٹیشن قرار دی گئی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں 16 پولنگ اسٹیشن ہنگامی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں یہاں صبح 8 بجے سے سلسلہ ووٹوں کا جاری ہوا ہے اور شام 5 بجے تک یہ کسی وقفے کے دوران جاری رہے گا۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں ادھر جو سیکیورٹی کے حوالے سے سخت انتظام کیے گئے ہیں۔ جی امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے شکایت کا کوئی موقع ملے گا۔ ہمیشہ سیاسی مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کا پیپلز پارٹی سے شکوہ۔ آزاد کشمیر کے پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ سیاست میں مخالفت ہوتی ہے لیکن ان مخالفتوں کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی لیکن عوام نے نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اب کسی کوتاہی کی گنجائش موجود نہیں۔ کشمیری عوام بھی پنجاب کی ترقی کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ ماضی میں آزاد کشمیر کی حکومت عوام کے امنگوں پر پورا نہیں اتری۔ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو کہ اس ریاست میں جن کی حکومت تھی، جن کا وزیر اعظم تھا، ان کی طرف سے کوئی ہمیں شکایت کا موقع ملے۔ ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں
मुंतकिल हो जाए। अवाम ने फिर हमें अपने एतमाद से नवाजा है और जो हम पंजाब में कर रहे हैं उसको हमने उस अमली जामा जो है ना आज़ाद कश्मीर में भी पहनाना है। मुल्क आगे की तरफ बढ़ा है और शहबाज साहब की जो मेहनत है रंग ला रही है। मैं वज़ीर आज़म था तो डॉलर 100 रुपए का था, 104 रुपए का। 3-4 साल जब मैं रहा हूँ, 1 रुपया भी डॉलर ने वहाँ पे नहीं बढ़ सका। अफसोस है पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर धांधली के झूठे इल्जामात लगाए। जीबी में जीते तो धांधली की बात नहीं की, आज़ाद कश्मीर में हार गए तो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात लगाते हुए ये भूल गई कि कश्मीर में हुकूमत और इंतज़ामिया उनकी अपनी थी, वज़ीर आज़म और सदर भी उनकी अपने थे। धांधली का इल्ज़ाम लगाते वक्त कुछ सोच लेते। मरियम नवाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी कश्मीर के अवाम से सड़कों का वादा इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ 17 साल से सिंध में एक भी सड़क ऐसे नहीं जिस पर गाड़ी बआसानी चल सके। बसों का वादा भी इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने अपने सिंध में अवाम को बसें नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पिछली कई दिहाइयों से जितनी साजिशें नून लीग के खिलाफ हुई किसी और जमात के खिलाफ नहीं हुई। जदीद पाकिस्तान का एक ही बानी है जिसका नाम नवाज शरीफ है। आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पर उन्होंने कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर जो है सड़कों का वादा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि सिंध के अंदर वहाँ पर कोई भी सड़क मौजूद नहीं है जिससे गाड़ी स्मूथली चल सके।